Isa sa mga pinakabati na kinaiya sa isa ka ahente, regardless kung asa ka na field, finance ba ka na field, insurance agent ba ka, nagabaligya ba kag bakal, nagabaligya ba ka whatever, basta sales agent ka. Inig panahon na mamaligya kasi mong customer, grabe ka ka-energetic, grabe ka ka-professional, grabe ka ka-happy. You give your all because you want to explain the product to your customer para mapalit siya. Unya karon, nipalit na siya. Nagka-problema. Ang hunang-huna jud sa customer is tawagan ka because ikaw man ang namaligya in the first place. Unya ang kasagaran na ginahimo sa uban ahente kay moingon sila, ay sir, dili na ako ang departmento manggod, dito na siya sa after sales or sa operations na siya sir, or kaya sa logistics na sila na lang ang tawaga sir. Makasabot man ta na if your job is sales, your goal is to sell. We get that. But part of your job also is to build relationships. And that also means na kung naay problema ang imuhang customer, dili man siguro ikaw ang kaya magsolusyon. Kaya kailangan nimo og approval sa finance department, kailangan nimo approval sa management, kailangan ka mo tawag sa operations, sa logistics, kung sinahitabo, etc. But at least man nang tabangi ang imuhang customer to resolve the problem. Because kay katong panahon manggod na kailangan nimo sila because na siguro kay quota, nya karon ni palit sa imuha, sila nakatabang sa imuha. Karon na sila na hinanglan sa imuha, ikaw karon ang wala. Di ba pait kayo? Now you may not able to solve everything because nadyo siguro uban na out of your control, but at least man lang the empathy is there ba. Masabtan nimo asa sila gikan, you listen to their concerns, you try to solve their problems, you acknowledge ang ilahang feelings about the situation. So if you're a salesperson, build relationships with your customers by solving their problems.